دروازه گشتن بعد میره وانجی بولو اجایی بیده و جباد هوا روزی دیل ما میکنم تو در تمنا اول بیو برم چیگنو کده مکا چیگنو کده بعد مثلا نمیم چیه نه قفمه ما یا عمرم خوردگی اومدگی و مردک معنا را دست خورده میرم کیر ما خونه میزه که من خور تخت بطلع کلی عبدالله را خور دختر بناز تگ شلوکیام ای افتو روی تره تازه تره جا تبودان ناخونی مده نمی ارزی ایره رویش نکه او بیناموس خودش میبینه این ролик бо ёрии 1xbet сохта шуд. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод ҳазл нависем 5000 рубл ба шумо бонус медиҳам. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. баъдан дар шоттон пул партоед. баъди ин автоматики бонус дар шотон мегузарад. ссилка дар описание. کی داد دیستی؟ عروس همیشه خیلی چوت که قطعی عروس چوت کی ماله؟ آه چقدر کی داد دیستی؟ ما قطعی سایدی دختری توی نه ویدیو میمونه دیگه будто жизнь это концерт, я потерял свой билет. В Бухаре не говорят: сынок, где ты? Время уже 10, давай пораньше домой. Оли, так джо то да падарад ланат соат даштку кучук бача хона даро. نه جو چی گپ شی؟ اون اوجادا یا بچه گفت بیا یا مچک کنم یا گلد میتم من نگفتم کیه او با تو را مچک بکده؟ گل؟ ای چیه؟ جون؟ گل؟ شهر محوش پریوش که بد کرد غلط کرد شوور کرد همه را در بدر کرد خودشو خونی جگر کرد پریوش که بد کرد غلط کرد شوور کرد خوش دامن جانم خوش دامن مهربان چهره خندانم خوش دامن جانم خوش دامن وای 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 با شیرین زبانم خوش دامن همزه به حولی و خاندانم خوش دامن چند روزه اهمیت میتونم پرشان حال میتونی بخیره؟ راستی گه دخترک همی تا 3-4 چید میگذره سخت دوستش داشتم نمیدونم چی خیلی بگومش باور میکنی؟ نمیدونم چی کنم تمام اکا پروا نکن یک راهش هست چی خیلی اکا؟ دخترک ها بچه های جدی را دوست میدارن
ҳозир духтарак меояд ма ғамш метиям шумо маро як чапалоқ мезанем кортон ҳал мешавад тарахти гапш метӣ ман тира як чапалоқ мезанам тамом рафтем ака ассалом духтарак рости гап чанд рӯзаи ҳамита мегзарен ма да ганда маҳкум шудаген агар против набошен камтарак прогулка кунем Майраш, я не против. بی‌وفایی کرد و رفت نمون قلب عاشق منو سوزون از کنار قلب من چه ساده رد شده مثل غریبه و با دلم بد شده بی‌وفایی کرد و رفت نمون قلب عاشق منو سوزون نفرینش نمی کنن شاید شبیه من عبدالرحمن گوسپند چخیل میکنه چخیل میکنه به توزی رشک کرده من رشک کردم این رشک نیست کویا رشک ما بینم رشک تو چی خیلی میبینی رشک تو میبینی در همین جنجال شپ و شپی زنوزانی پسوده مایده کنی میبینی جانم تو سهره یا که دو روز سه روز جنجال نمیکنیم عمر پسوده یوف میشوه دو شخص همراه باید یک دیگرش در رشک بینه این رشک های ما تو سهره اینمی دخترم ویدیوش میبینم دیگه ویدیو را میبینم تو باشه پیشن خنده میسه کو رشک او چی خیلی با فهمانم من رنگ آدموار فهماندم که من رشک دارم تو میگیری همین دختر رو همین این میدنم سرش زرد و پت پیسازم تو چی دختر رو دوی سرش زرد دوست میداری یک هسته معویز سیاه معقوله یک هسته معویز زرد تو معویز زرده کی مای جانا دخترای زرد ما دخترای زرد تایم ترا میبینم آخینه که این رشکی تو رشک نیست بگی تلفن های دستم بزن تو به دیوانگی میخورد شب شبی میخورد بیا دیوانگی میکنی Алло? Алло. Мой сим-карта запломбировался. Что надо сделать? Запломбировался? Да, да. Это как? Да? Что, да? Я карту купил. Я хотел на вас лежать карта. Заблокировался. Да, да, запломбировался. Сейчас. Так. Номер какой у вас? Сейчас, минутку. Да, так, да. номер. Номер? Ага. 3260. Я говорю, номер телефона полностью 750 или 779. 3260i. Nokia. Так. Уважаемый абонент. Да. Я вас спросила номер телефона. У меня Nokia телефон. Я говорю, номер телефон Чан. Nokia 32. Как мне вам позвонить? Что? Мне номер телефона скажите. Батарейки снимать надо. Уважаемый абонент, вы по-русски понимаете? Да, да. Или по-таджикски понимаете? Я таджик. А таджики имеет он идми? Нет, я в Руси хочу слушать вас. А? Я хочу из вас по-русски говорить. Что вы по-русски, да, хотите поговорить? Да, да, да. Так, слушайте. Да. Номер вашего телефона какой? 30. Спасибо за просмотр и дальше батуджики мегем подписаться к Занжиру Кабиджи канал Чилика Бардора. Сесаде шасти от волта Райдер ванилен подарка да дуруни торта Басой бузбала Баробари гушка дани раб наджим бакала Адреналин тамази сарам Баробари задани будма